Buongiorno. Queridos amigos, hermanos y hermanas, buenos días. Vi ringrazio di essere qui da tante nazioni diverse e con tanto entusiasmo. Les agradezco que estén aquí de muchas naciones y con mucho entusiasmo. Quisiera agradecer a Sor Rosalind por sus palabras de bienvenida y la dedicación con la que junto a otras dirige este Colegio del Sagrado Corazón. Me alegra de haber visto en el reino de Bahrein un lugar de encuentro y diálogo entre diferentes culturas y credos. Y ahora mirándolos a ustedes, que no son de la misma religión y que no tienen miedo de estar juntos, pienso que sin ustedes esta convivencia de las diferencias no sería posible y no tendría futuro. En la masa del mundo, ustedes son la buena levadura destinada a crecer, a superar tantas barreras sociales y culturales y a promover gérmenes de fraternidad y novedad. Son ustedes, jóvenes, los que, como viajeros inquietos y abiertos a lo inédito, no tienen miedo de enfrentarse, de dialogar, de hacer ruido y mezclarse con los demás, convirtiéndose en la base de una sociedad amiga y solidaria. Esto, queridos amigos, es fundamental en los contextos así complejos y plurales en los que vivimos. Derribar algunas barreras para inaugurar un mundo más conforme al hombre, más fraterno, aun cuando esto suponga enfrentar muchos retos. A este respecto tomamos como referencia sus testimonios y sus preguntas. Me gustaría dirigirles 3 pequeñas invitaciones, no tanto para enseñarles algo, sino para animarlos. Dear friends, brothers and sisters, good evening. Thank you for being here from so many different countries and with such great enthusiasm. Ahora en este momento el traductor está transmitiendo las palabras del Papa Francisco a los jóvenes que están reunidos aquí en el encuentro con el Santo Padre. I am happy to have seen in the Kingdom of Bahrein a place of encounter and dialogue between different cultures and beliefs. As I look out at you, who are not all of the same religion and are not afraid of being together, I think that without you, this coexistence of differences would not be possible, and it would have no future. In the dough of the world, you are the good leaven destined to rise, to break down many social and cultural barriers, and to foster the growth of fraternity and innovation. You are the young people who, as restless travelers open to the unexpected, are not afraid to exchange ideas with one another, to dialogue, to make some noise, and mingle among yourselves. And so you become the basis of a society marked by friendship and solidarity. Dear friends, this is something essential in the complex and varied situations in which we live. To tear down certain barriers in order to bring about a world that is people-oriented and more fraternal, even if this involves facing a number of challenges. In this regard, taking a cue from your testimonies and your questions, I would like to offer you 3 small invitations, not so much to teach, but to show concern and to support and encourage you. Il primo invito: abbracciare la cultura della vita. Sor Rosalind ha usato questa espressione. La primera invitación es abrazar la cultura de la vida. Sor Rosalind utilizó esta expresión, cultura del cuidado. Esto significa desarrollar una actitud interior de empatía, una mirada atenta que nos lleva a salir de nosotros mismos, una presencia amable que supera la indiferencia y nos impulsa a interesarnos por los demás.
Este es el punto de inflexión, el comienzo de la novedad, el antídoto contra un mundo cerrado que, impregnado de individualismo, devora a sus hijos, contra un mundo prisionero de la tristeza, que genera indiferencia y soledad. Me permito decirles cuánto hace daño, cuánto mal hace el espíritu de tristeza. Porque si no aprendemos a hacernos cargo de lo que nos rodea, de los demás, de la ciudad, de la sociedad, de la creación, terminamos pasando la vida como los que corren, se afanan, hacen muchas cosas, pero al final se quedan tristes y solos, porque nunca han experimentado en profundidad la alegría de la amistad y de la gratuidad. E non ha dato al mondo quel tocco único di bellezza che solo lui o lei. Y no le han dado al mundo aquel toque único de belleza que solo él o ella y nadie más podría darle. Como cristiano pienso en Jesús y veo que en sus acciones estuvieron siempre animados por el cuidado. Cuidó las relaciones con todos los que se encontraba en las casas, en los pueblos y en los caminos. Miraba a la gente a los ojos, escuchaba a sus peticiones de ayuda, se acercaba y tocaba sus heridas. ¿Ustedes miran a las personas a los ojos? Jesús entró en la historia para decirnos que el Altísimo cuida de nosotros, para recordarnos que estar del lado de Dios significa hacerse cargo de alguien y de algo, especialmente de los más necesitados. My first invitation to embrace the culture of care. Sister Rosalind used that expression, culture of care. To care means to develop an inner attitude of empathy, an attentive gaze that takes us out of ourselves, a gentle presence that overcomes our lack of concern and makes us take an interest in other people. This is the turning point, the start of something new, the antidote to a world closed in on itself, rife with individualism, a world that devours its children, a world imprisoned by a kind of sadness that gives rise to indifference and solitude. And if you allow me to say, sadness creates much damage in the world. If we do not learn to take care of our surroundings, other people, our cities, our society, the environment, we will end up spending our lives like those people who are constantly in a hurry, running around doing many things at once, but in the end are sad because they have never really known the joy of friendship and generosity, nor have they given the world that unique dab of beauty that they alone and no one else were capable of giving. As a Christian, I think of Jesus, and I see that everything he did was inspired by care for others. He was concerned about relating to all whom he met, in their homes, in the towns, and along the wayside. He looked people in the eye, listened to their pleas for help, drew near to them and touched their wounds. He entered into our human history in order to tell us that the Most High cares for us, to remind us that being on God's side involves caring for someone and something, especially for those who are in greatest need. Amici, quanto è bello diventare cultori della cura, artisti delle relazioni. Amigos, qué maravilloso es convertirse en especialistas del cuidado y artistas de las relaciones. Pero esto requiere, como todo en la vida, un entrenamiento constante. Así que no se olviden de cuidarse primero de ustedes mismos, no tanto del exterior, sino del interior, de la parte más oculta y preciosa de ustedes. ¿Cuál es? El alma, su corazón. ¿Y cómo se hace para cuidar el corazón? Traten de escucharlo en silencio, de encontrar espacios para estar en contacto con su interioridad, para sentir el regalo que son, para acoger su propia existencia y no dejar que se les escape de las manos. Non vi accada, per favore, non vi accada
di essere turisti della vita. Por favor, que no les pase ser turistas de la vida, que solo la miran desde afuera, superficialmente, y en el silencio, siguiendo el ritmo de su corazón, hablen con Dios, hablen con Él, hablen de ustedes mismos, también de aquellos que encuentran cada día y que Él les da como compañeros de viaje. Llévenle los rostros, las situaciones felices y dolorosas, porque no hay oración sin relación, como tampoco hay alegría sin amor. Dear friends, how beautiful it is to care for others, to build relationships. Yet, like everything in life, this calls for constant training. So do not forget, first of all, to care for yourself. Not so much outside as inside, in the deepest and most precious part of yourselves. What part is that? It is your soul, your heart. And how can you take care for the heart? By trying to be silent and listen to it. Try to make time to keep in touch with what is going on inside of you, to appreciate the gift that you are, to take hold of your life and not let it slip through your fingers. Please, do not be tourists of life who only see it from the outside, who only see the surface of things. In silence, following the rhythm of your heart, talk to God. Talk to God. Tell Him about yourself and the people you meet each day, those He has given you as companions on your journey. Bring Him their faces, their joys and sorrows, for there is no prayer without relationships, just as there is no joy without love. L'amore, voi lo sapete, non è una telenovela o un film romantico, no. El amor, ustedes lo saben, no es una telenovela o una película romántica. Amar es preocuparse por el otro, cuidarlo, ofrecer el propio tiempo y los propios dones a quien lo necesita. Arriesgarse para hacer de la vida un regalo que genera ulterior vida. Arriesgar. Amigos, por favor, no se olviden nunca de una cosa. Todos ustedes, sin excluir a nadie, son un tesoro único y valioso. Por eso, no encierren su vida en una caja fuerte pensando que es mejor ahorrar y que no es el momento de gastar. Muchos de ustedes están aquí de paso, por razones de trabajo y a menudo por un tiempo determinado. Pero si vivimos con la mentalidad del turista, no aprovechamos el momento presente y nos arriesgamos a desperdiciar trozos enteros de vida. Qué hermoso es, en cambio, dejar ahora una buena huella en el camino, preocupándonos por la comunidad, por los compañeros de clase, por los colegas de trabajo, por la creación. Nos hace bien preguntarnos. Cada uno se pregunte, ¿qué huella estoy dejando ahora? Aquí donde vivo, en el lugar donde la providencia me ha puesto. And love, as you already know, is not a soap opera or a romantic film. To love is to take another person to heart, to care for others, to offer one's time and gifts to those in need, to take risks and make life a gift that generates even greater life. My friends, please never forget one thing. You are all, without exception, a treasure, a unique and precious treasure. So please, do not lock your life in a safe, thinking that it is better to save that treasure, that the time to spend it has not yet come. Many of you are passing through here because of work, often for a particular period of time. Yet if we live with that tourist mentality, we miss the present moment and risk throwing away whole pieces of our life. How beautiful it is, on the other hand, to make a positive mark on our journey even now by caring for our community, our classmates, our co-workers, and for the world around us. We do well then to ask ourselves, and each person needs to ask this question: what mark am I leaving now,
here where I live, in this place where providence has brought me. Questo è il primo invito, la cultura della cura. Se la abbracciamo, contribuiamo a far crescere il seme della fraternità. Esta es la primera invitación, la cultura del cuidado. Si la hacemos nuestra, contribuimos a crecer y hacer crecer la semilla de la fraternidad. Y esta es la segunda invitación que quisiera hacerles. Sembrar fraternidad. Primera invitación, cultura del cuidado. Segunda invitación, sembrar fraternidad. Me ha gustado lo que dijo Abdullah. Es necesario ser campeones no solo en el campo de juego, sino en la vida. Campeones fuera del campo. Es verdad. Sean campeones de fraternidad fuera del campo. Este es el desafío de hoy para vencer y triunfar en el mañana. Es el desafío de nuestras sociedades cada vez más globalizadas y multiculturales. Miren, todos los instrumentos y la tecnología que la modernidad nos da no basta para hacer que el mundo sea pacífico y fraterno. En efecto, los vientos de guerra no se aplacan con el progreso y los vemos ahora. Constatamos con tristeza que en muchas regiones las tensiones y las amenazas aumentan y a veces los conflictos estallan. Pero esto a menudo sucede porque no se trabaja en el propio corazón, porque se permite que en las relaciones con los demás las distancias se agranden, y de este mismo modo las diferencias étnicas, culturales, religiosas y de otro tipo se convierten en problemas y temores que aíslan, en vez de oportunidades para crecer juntos. Y cuando aparecen ser más fuertes que la fraternidad que nos une, se corre el riesgo del enfrentamiento. This then is my first invitation, to embrace the culture of care. If we embrace it, we will help make the seed of fraternity grow. And this is my second invitation, to spread fraternity. I like what you said, Abdullah. You have to be a champion not only on the playing field, but in life. Champions off the field. That is true. So strive to be champions of fraternity off the field. This is the challenge of today that will make us winners tomorrow. The challenge faced by our increasingly globalized and multicultural societies. For you see, the devices and technology that modernity offers us are not enough to make our world peaceful and fraternal. The winds of war do not stop blowing with technological progress. We are seeing now with sorrow that in many regions, tensions and threats are increasing and at times are breaking out in conflicts. Often enough, this happens because we do not work on the heart. We allow distances between ourselves and others to increase, and as a result, ethnic, cultural, religious, and other differences become problems and fears that isolate rather than opportunities to grow together. And when those differences seem more powerful than the fraternity that keeps us together, we risk confrontation and conflict. A voi, giovani, che siete più diretti e più capaci nel generare contatti e amicizie. A ustedes, jóvenes que son más directos y capaces de establecer contactos y amistades, superando los prejuicios y las barreras ideológicas, quiero decirles, sean sembradores de fraternidad y serán cosechadores de futuro, porque el mundo solo tendrá futuro en la fraternidad. Es una invitación que encuentro en el centro de mi fe, que de hecho dice la Biblia: ¿cómo puede amar a Dios a quien no se ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe también amar a su hermano. Sí, Jesús nos pide que no desvinculemos nunca el amor de Dios del amor del prójimo, haciéndonos nosotros mismos prójimos de todos, no solo de quien solo me resulta simpático.
Esto, queridos hermanos y hermanas, es nuestra vocación universal, confiada a toda criatura. Sobre todo ustedes, jóvenes, frente a la tendencia dominante de permanecer indiferentes y mostrarse intolerantes con los demás, hasta el punto de avalar guerras y conflictos, están llamados ustedes a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se puede quedar en las palabras. Las palabras no son suficientes, se necesitan gestos concretos realizados en lo cotidiano. To you young people, who are more straightforward and more capable of making contacts and building friendships, overcoming prejudices and ideological barriers, I would like to say this: continue to sow the seeds of fraternity, and you will be builders of the future, because only in fraternity will our world have a future. This invitation is one that I find at the heart of my faith. Indeed, the Bible says, "Those who do not love a brother or sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen." The commandment we have from him is this, that those who love God must love their brothers and sisters also. Yes, Jesus tells us never to separate the love of God from love of neighbor, and to become neighbors to everyone. Everyone, not just the people we like. To live as brothers and sisters is the universal vocation entrusted to every creature. You, young people, you more than anyone else, in the face of the prevailing tendency to remain indifferent and intolerant of others, even supporting wars and conflicts, are called to respond with a new vision of fraternity and social friendship that will not remain at the level of words. Words are not enough. There is need for concrete gestures carried out on a daily basis. Poniamoci anche qui alcune domande. Hagámonos aquí algunas preguntas. Sono aperto agli altri? ¿Yo soy abierto a los Sono demás? amico, amica di ¿Soy amigo de qualcuno alguna che persona non que rientra nel mio no giro forma di parte de interesse, mi grupo de interés, che crede e que usanze tiene diverse creencias y da costumbres diferentes de las me? Io mías? cerco l'incontro o resto sulle mie? ¿Yo busco el encuentro o me quedo en lo mío? La strada è quella che in poche parole ci ha detto Nevin. El camino es el que en pocas palabras nos ha señalado Nevin. Crear buenas relaciones con todos. In voi giovani è vivo il desiderio di viaggiare, conoscere nuove En ustedes jóvenes está vivo el deseo de viajar, de conocer nuevas tierras, de superar los límites de los lugares habituales. Quisiera decirles, aprendan a viajar también dentro de ustedes mismos. Amplíen las fronteras interiores para que se desplomen los prejuicios sobre los demás, se reduzca el espacio de la desconfianza, se derriben los muros del miedo, florezca la amistad fraterna. También aquí, déjense ayudar por la oración que ensancha el corazón y que abriéndose al encuentro con Dios nos ayuda a ver en quién encontramos a un hermano y una hermana. A este respecto son hermosas las palabras de un profeta que dice: ¿no nos ha creado tal vez un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros? Sociedades como esta, con una notable riqueza de fe, tradiciones y lenguas diversas, pueden convertirse en escuelas de fraternidad. Aquí estamos a las puertas del gran y multiforme continente asiático, al que un teólogo definió como un continente de lenguas. Sepan armonizarlas en la única lengua, la lengua del amor, como verdaderos campeones de fraternidad. Am I open to others? Am I friends with someone who does not share all my interests or who has different beliefs and customs from mine? Do I try to meet others, or do I stick to the people I know? The key in a few words is what Nevin told us, to create good relationships with everyone. You young people are eager to travel and learn about new lands, to go beyond your usual surroundings. I would say this:
learn how to travel within yourselves as well, to expand your inner borders so that prejudices against others can vanish, margins of distrust can narrow, fences of fear can be torn down, and fraternity and friendship can blossom. Let yourselves be helped by prayer, for prayer opens the heart, enabling us to encounter God and to see a brother or sister in everyone we meet. How beautiful, then, are the words of the prophet who said, "Has not one God created us? Why then are we faithless to one another?" Societies like this, which are remarkably rich in various creeds, traditions, and languages, can become training grounds for fraternity. We are standing at the gates of the great and multiform continent of Asia, which one theologian has called a continent of many languages. Learn how to blend those tongues in the one language of love as true champions of fraternity. Ancora un terzo invito vorrei farvi. Ricordate il primo era la cultura. Quisiera hacerles además una tercera invitación. Recuerden el primero, promover la cultura del cuidado. El segundo, promover la fraternidad. Y ahora el tercero se refiere al desafío de tomar decisiones en la vida. Ustedes lo saben bien, por la experiencia de cada día, no existe una vida sin desafío que afrontar. Y siempre frente a un desafío como ante una encrucijada es necesario elegir, involucrarse, arriesgarse, decidir. Pero esto requiere una buena estrategia. No se puede improvisar viviendo solo por instinto y solo al instante. ¿Y cómo se hace para prepararse para entrenar la capacidad de decidir, para prepararse la creatividad, la valentía y la perseverancia? ¿Cómo afinar la mirada interior, aprender a juzgar las situaciones, a captar lo esencial? Se trata de crecer en el arte de orientarse en las decisiones, de tomar la dirección correcta. Por eso la tercera invitación es tomar decisiones en la vida, decisiones justas. Todo esto me ha venido a la mente pensando en las preguntas de Merina. Son interrogantes que expresan justamente la necesidad de descubrir la dirección que hay que tomar en la vida. Es valiente esta joven, ¿eh? Y puedo compartirles mi experiencia. Era un adolescente como ustedes, como todos, y mi vida era la vida normal de un joven. La adolescencia, lo sabemos, es un camino, es una etapa de crecimiento, un periodo en el que nos asomamos a la vida en sus aspectos a veces contradictorios, afrontando ciertos desafíos por la primera vez. Y bien, este es mi consejo. ¿Cuál es? Sigan adelante sin miedo y nunca solos. Dos cosas. Vayan adelante sin miedo y jamás solos. Están atentos, ¿eh? Vayan adelante sin miedo y vayan adelante nunca solos. Dios nunca los deja solos, pero para darles la mano, Él espera que se la pidan. Él nos acompaña y nos guía, no con prodigios y milagros, sino hablando delicadamente por medio de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, a través de nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros padres y toda la gente que nos quiere ayudar. I would like also to offer you yet a third invitation. Accept the challenge of making decisions in life. The first was to embrace the culture of care. The second was to spread fraternity. You know from everyday experience there is no such thing as a life without challenges. Just as when you come to a fork in the road, you have to choose. So when faced with a challenge, you always have to put yourself on the line, take risks, and make a decision. This requires good planning. You cannot improvise, living by instinct, or always acting on the spur of the moment. So how do you prepare? How do you develop your decision-making ability, your creativity, your courage, and your tenacity? How do you sharpen your inner gaze,
learn to judge situations and grasp what is important. It requires learning how to weigh your options and take the right direction, hence the third invitation. All of this came to mind as I thought back to Marina's questions. She's very courageous. They were really about the need to understand what direction to take in life. I can speak from my own experience. I too was an adolescent like yourselves, like everyone else, and my life was that of a normal young person. As we know, adolescence is a process, that period in our growth when we begin to face the complexity of life and confront certain challenges for the first time. Well, my advice is to press forward without fear, but never go it alone. Press forward, but never go it alone. God never leaves you alone. He waits for you to ask Him to give you a hand. He accompanies you and guides us, not by powerful signs and miracles, but by speaking gently through our thoughts and feelings, together with the help we receive from our teachers, from our parents, and from our guides and those that we have in our life. Bisogna allora imparare a distinguere la sua voce, la voce di Dio che ci parla. Es necesario entonces aprender a distinguir la voz de Dios que nos hable. ¿Cómo se hace esto? Como nos decías tú, Marina, por medio de la oración silenciosa, el diálogo íntimo con Él, conservando en el corazón lo que nos hace bien y nos da paz. La paz es una señal de la presencia de Dios. Esta luz de Dios que ilumina el laberinto de los pensamientos, emociones y sentimientos en el que a menudo nos movemos. El Señor desea iluminar sus inteligencias, sus sentimientos más íntimos, las aspiraciones que tienen en el corazón, las opiniones que maduran dentro de ustedes. Quiere ayudarlos a distinguir lo que es esencial de lo que es superficial, lo que es bueno de lo que es malo para ustedes y para los demás, lo que es justo de lo que genera injusticia y desorden. A Dios nada de lo que nos sucede le es ajeno, nada, pero con frecuencia nosotros somos los que nos alejamos de Él, no le confiamos las personas y las situaciones y nos cerramos en el miedo y en la vergüenza. No alimentemos en la oración la certeza consoladora de que el Señor vela sobre nosotros, que no duerme, sino que nos cuida siempre. Amigos, jóvenes, la aventura de las decisiones no las realizamos solos. Por eso, permítanme decirles una última cosa, es la última. Busquen siempre, antes de que las opiniones en Internet, busquen siempre buenos consejeros en la vida, personas sabias y de confianza que puedan orientarlos, ayudarlos. Primero eso. Pienso en los padres y en los maestros, pero también en los ancianos, en los abuelos y en un buen acompañante espiritual. Cada uno de nosotros necesita ser acompañado en el camino de la vida. Repito, jamás solos. Tenemos necesidad de estar acompañados por alguien en el camino de la vida. How? As you told us, Marina, through silent prayer and intimate dialogue with Him, treasuring in our hearts what helps us and gives us peace. Peace is a sign of the presence of God. God's light illumines the maze of thoughts, emotions, and feelings in which we often find ourselves. The Lord wants to enlighten your understanding, your inmost thoughts, the aspirations in your heart, and the judgments that are taking shape within you. He wants to help you distinguish what is essential from what is superfluous, what is good from what is harmful to you and to others, what is just from what leads to injustice and disorder. Nothing we experience is foreign to God. Often, we are the ones who turn away from Him. We fail to turn people and situations over to Him,
and instead turn in on ourselves in fear and shame. Let us cultivate in prayer the consoling certainty that the Lord watches over us, that he does not grow tired, but constantly watches out for us and keeps us safe. Friends, young people, making decisions is not something we do alone. So let me say one last thing to you, and this will be the last thing. Before you go to the internet for advice, always seek out good counselors in life, wise and reliable people who can guide and help you. I am thinking of parents and teachers, but also of the elderly, your grandparents, and a good spiritual guide. Each of us needs to be accompanied on the road of life. And I say it again, we do not go through life on our own. We always need to be accompanied by other people. Cari giovani, abbiamo bisogno di voi. Queridos jóvenes, los necesitamos. Necesitamos su creatividad, sus sueños y su valentía, su simpatía y sus sonrisas, su alegría contagiosa y también esa pizca de locura que ustedes saben llevar a cada situación y que ayuda a salir del sopor de la rutina y de los esquemas repetitivos en los que a veces encasillamos la vida. Como Papa quiero decirles, la Iglesia está con ustedes y los necesita mucho y necesita mucho a cada uno de ustedes para rejuvenecer, explorar nuevos senderos, experimentar nuevos lenguajes, volverse más alegres y acogedores. No pierdan nunca la valentía de soñar y de vivir en grande, a lo grande. Apropien la cultura del cuidado y difúndanla. Sean campeones de fraternidad. Afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por la creatividad fiel de Dios y por sus buenos consejeros. Y por último, por favor, recuérdense de mí en sus oraciones. Yo haré lo mismo por ustedes, llevándolos en el corazón. Gracias. Goodbye, White. Dear young people, Alam alakum. we need your creativity. We need your dreams and your courage, your charm and your smiles, your contagious joy, and that touch of craziness that you can bring to every situation, which helps to break us out of our stale habits and ways of looking at things. As Pope, I want to tell you, the Church is with you and needs each one of you very much, so that we can be renewed, explore new paths, experiment with new languages, and become more joyful and hospitable. Never lose the courage to dream big and to live life to the full. Adopt a culture of care and spread it. Become champions of fraternity. Face life's challenges by letting yourselves be guided by God's faithful creativity and by good counselors. And lastly, please remember me in your prayers. I will do the same for you, carrying you in my heart. Thank you. De esta manera, queridos oyentes, se concluye el discurso del Papa Francisco invitando a los jóvenes a no perder nunca la valentía de soñar y de vivir en grande.